Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tuballighuni an ashabi illa khaira. Janganlah kalian sampaikan kepadaku tentang sahabat-sahabatku ketidakberesan mereka. Saya ingin hati saya itu salimus sadri. Saya ingin hati saya bersih, senang kepada sahabat-sahabat yang ada di sekeliling saya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha ahadan min ashabihi fi ba'di amrihi qala basyiru wa la tunaffiru. Beliau ketika mengutus seseorang kepada sebuah daerah, beliau mengatakan basyiru wa la tunaffiru. Engkau senangkanlah mereka, jangan mereka jadikan lari. Berikanlah hukum yang mudah-mudah, gampangkanlah kepada mereka, jangan engkau mempersulit. Bukan seperti kata-kata yang zaman sekarang, selagi bisa dipersulit, mengapa dipermudah, itu tidak dilakukan oleh Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama ketemu dengan orang lain, Rasulullah SAW yang memulai menyalami, lalu berjabat tangan. Jadi salam dulu, baru berjabat tangan, dan Rasulullah SAW itu yang menjabatnya. Dan Rasulullah SAW ketika berjabat tangan, ini luar biasa. Rasulullah SAW berjabat tangan, menjabat tangannya, lalu fasyabakahu. Jadi bukan hanya salaman gini, setelah salaman, jadi yang atau orang-orang zaman sekarang, orang muda sekarang itu biasanya salaman dengan habis salaman terus gini atau apa. Begitu juga Rasulullah SAW menambah keharmonisan kepada orang lain. Beliau setelah berjabat salam, beliau fasyabakahu, membuat seperti ini, dipererat sehingga menambahkan tali erat antara Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya, ketika para sahabat-sahabatnya berdiri, beliau juga Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya, beliau Rasulullah SAW ketika disamperi atau didatangi sahabat dan meminta berdiri, beliau juga berdiri. Dan beliau Rasulullah SAW tidaklah menjadi orang yang pertama membalikkan badannya. Jadi beliau tetap bersama sahabat tersebut sampai sahabat yang bersama beliau, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itulah yang berpaling dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Habibana Muhammad SAW adalah orang yang gampangan. Jadi ketika Rasulullah SAW, ketika ada seorang sahabat, bahkan sahabat itu ketika meminta untuk kuping Rasulullah SAW didekatkan untuk diomongi sahabat beliau, Rasulullah SAW pun melakukannya. Dan kuping beliau luar biasa, tidak pernah terus selalu mendengarkan sebentar lalu dijauhkan, tapi Rasulullah SAW membiarkannya sampai mulut sahabat tersebut yang menjauhkan dari kuping beliau. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini tambahan gambaran, beliau ketika ketemu dengan orang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap orang lain tersebut dan mendoakan kepada orang tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yad'uhu ahadun min ashabihi awairum illa qala sallallahu alaihi wasallam labbaik. Beliau Habibana sallallahu alaihi wasallam tidaklah dipanggil beliau kecuali Rasulullah mengatakan labbaik, atau dengan bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya iya ada apa iya. Wa kana Rasulullah SAW idza wada'a rajulan, ketika Rasulullah SAW ketika mengantar seorang ketika mau pergi, beliau akhadha biyadihi fala yanzu hatta yakuna rajul huwallazi yadahu. Beliau Habibana SAW ketika mengantar seorang mengambil tangannya, memegang tangannya sampai orang tersebut yang melepaskan Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW mengatakan astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Beliau Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang tamu, ada seorang yang mendatangi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan beliau sedang sholat Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun ia percepat. Karena apa? Karena ketika setelah sholat
beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menanyakan, apakah engkau ada kebutuhan, ada hajat kepadaku? Setelah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali sholat, kembali melakukan sholat kembali. Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih bagaimana gambaran interaksi beliau kepada para sahabat-sahabatnya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan orang yang datang kepada beliau. Terkadang sampai-sampai Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ridha beliau diambil, digelarkan untuk orang yang datang kepada beliau untuk menghormati mereka. Beliau Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yukanni ashabahu wa yad'uhum bil kuna wa bi ahabbi asmaihim. Beliau ketika memanggil seseorang bukan dengan namanya, tetapi dengan nama biasa, tetapi dengan nama yang mereka cintai, dengan pangkat kehormatan, dalam arti kalau di sini mungkin dengan Pak atau Profesor atau dengan gelar-gelar yang baik. Begitu juga di Arab, kalau di Arab itu memakai kunyah. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memanggil orang dengan kunyah, dengan nama gelar, bukan dengan nama yang biasa. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam omongan beliau tidaklah omongan yang tidak senonoh, tidak orang yang ngomongnya keras seperti yang ada di pasar-pasar, bahasa Jawanya tidak orang yang berak-berok, ya. Jadi begitu adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima udzur, menerima alasan orang lain, tidak berbuat yang jafa atau wangkot. Beliau sabar lebih daripada Nabi Musa ketika melihat sesuatu yang mubah dibiarkan. Beliau menyabari ketika ada suara keras yang semestinya tidak pantas di samping beliau. Beliau ketika dimintai mendoakan untuk tidak baik kepada orang, justru malah mendoakan kebaikan kepada orang yang diminta untuk didoakan atau dipasotkan. Beliau Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengambil atau tidak pernah amarah, tidak pernah melakukan pembalasan untuk dirinya, tetapi beliau marah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau adil, tidak pandang bulu, sama semua, adil di hadapan beliau. Dan beliau beliau Nabi Muhammad SAW secara garis umum adalah orang yang disempurnakan akhlak beliau dan diberi ilmu yang luar biasa. Itulah sedikit gambaran dari Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.